अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बड़े अफसोस और दुख के साथ ये ख़बर आप तक पहुंचाई जा रही है। मुख्तसर सी वीडियो है ये, इसको आप देख लीजिएगा। बरेली शरीफ से एक फिर ऐसी खबर आई कि जो दिल को झंझोड़ने वाली है, और इस मामले को कितना लंबा खींचा जा रहा है, कितना लंबा इसको ले जाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी तक जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सिर्फ ख़ानदान आला हज़रत के कुछ अफराद को छोड़कर वो अभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। मतलब वो अभी बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ अफराद जो हैं वो अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सुबहानी मियाँ, तौसीफ़ मियाँ और तस्लीम मियाँ, ये तमाम भाई जो हैं वो सब निकल आए हैं, और आपका लेटर पैड भी आपने देख लिया होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 48 घंटे के लिए बरेली से खबर यह आई कि 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं फिर बंद कर दी गई। जी हाँ, मैंने खुद अभी बरेली में कई दोस्तों से राब्ता किया और उन्होंने यही अफसोस जताया कि बात यह सही है, 48 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। वहाँ आप अंदाज़ा लगाइए कि माहौल कौन ख़राब कर रहा है। मुसलमान ख़राब कर रहे हैं या कोई दूसरे लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मुसलमानों ने और सुबहानी मियाँ साहब क़िबला ने, तौसीफ़ मियाँ साहब क़िबला ने ये ऐलान कर दिया है वाज़े तौर पर कि बरेली के मुसलमान जो हैं वो निहायत ही पुरसुकून रहें और कोई भी फितना फसाद फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसको कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, कितना इसको बढ़ाया जा रहा है कि अब फिर से अभी 2 दिन इंटरनेट बंद रहा था, फिर इंटरनेट बंद कर दिया। ये सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, बल्कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी ज़बानों को भी बंद कर दिया जाएगा, हमारे मुंहों को बंद कर दिया जाएगा जो हम बोलेंगे। और अभी तक कौन बोला है? जिसको आप वोट देते हैं, क्या वो बोला है आपके हक में, या तौक़ीर मियाँ के हक में, या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर वो बोला है? ज़रा अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि तुम्हारे हक में वो बोला है या नहीं बोला है। कि जिसको तुम अपना करता धरता समझते हो, क्या वो तुम्हारे हक में बोला है? क्या वो तुम्हारे नबी के बारे में बोला है कि मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? जो बोला है उसको तुम मानते नहीं हो, जो बोल रहा है उसको तुम मानते नहीं हो, जो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा है उसको तुम गालियां बकते हो, उसको तुम बी टीम बोलते हो, उसको न जाने कौन कौन से अल्फाज से तुम याद करते हो। तो ये नौबत तो तुम्हारे सामने आनी है। जब तक तुम मुत्तहिद नहीं होगे, मुत्तफिक नहीं होगे, तो ये माहौल जो है वो बढ़ता होता रहेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन तुम मुत्तहिद हो गए और हमारे कायदीन, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर हजरात जो हैं वो एक आवाज़ हो करके अगर रोड पर और मैदान में आ जाएं, तो मैं कहता हूं कि किसी में ऐसा दम खम नहीं है कि जो मुसलमानों का सामना करे। कोई नहीं कर सकता इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम 313 वाले हैं और हम 372 वाले हैं, हमारा सामना कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन हम न जाने किस चीज़ की आस में बैठे हुए हैं, कौन सा ऐसा ख्याली पुलाव हमारे दिमागों में पक रहा है कि जो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, हम ही तुमों को करना है, और जो भी पीराने इज़ाम हैं, अगर अपने आप को कुछ समझते हैं करता धरता, तो वो ज़रूर अपनी चुप्पी तोड़ें। और सिर्फ ये ज़बान पीर बनने ही के लिए नहीं है, ये मुरीद बनाने के लिए नहीं है, ये अवाम के मसाइल हल करने के लिए भी है। आप इस ज़बान का इस्तेमाल कीजिए और हुकूमत से गुजारिश कीजिए, अपील कीजिए, जिस तरीके से हो सके कानूनी दायरे में रह करके आप हुकूमत से कहिए कि मौलाना तौक़ीर रज़ा को भी रिहा किया जाए, और जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है उस जुल्म ज़्यादती को भी बंद किया जाए। मुसलमानों को जो बदनाम किया जा रहा है, ख़ास तौर से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग भौंक रहे हैं, बोल रहे हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आप कितने इस चीज़ में माहिर हैं ये आप बता दीजिए, और आपकी कितनी तूती बोलती है हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने मुरीदों के पीर हो, हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी कितनी तूती बोलती है। सब कुछ देख लिया, अब ये भी दिखा दीजिएगा, और खुदा के वास्ते अपनी चुप्पी तोड़ दीजिएगा, और अपने जो ये नज़रियात हैं कि हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, ये ख़िलाफ़ आप रहिए। मैं आपसे नहीं ये कह रहा, आपकी मुखालफत जिस मसले में है, जिस चीज़ में है, आप अगर ठीक है तो आप मुखालिफ रहिए। लेकिन यहाँ बात आ जाती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब सरकार की बात आ गई तो हमारे इख्तिलाफात क्या,
ہمارے اختلافات کیا، ہماری جانیں کیا، ہمارے مال کیا ہے، ہمارا پیسہ کیا، ہماری دولت کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ ہمارے قائدین کو خصوصیت کے ساتھ میدان میں اترنا ہے، کیونکہ اب یہ صرف بریلی شریف کو بدنام کیا جا رہا ہے، بریلی شریف کو صرف اور صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس بدنامی کے دھبے کو جو ہٹانا ہے وہ تمام خانقاہوں کو یاد کرو وہ دن، یاد کرو وہ ساعتیں کہ جب امام اہل سنت نے پرفتن دور میں اپنے قلم کو اٹھا کر کے تمام کا جواب دیا تھا اور تمام خانقاہوں کی آبرو بچائی تھی۔ آج امام کے دیار میں کتنا غلط ہو رہا ہے۔ اگر آپ خاموش بیٹھے رہو گے تو وفادار نہیں کہلاؤ گے۔ خاموشی توڑیے گا اور اپنی جو امام نے احسان کیا ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے جو احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ چکانے کی کم از کم ذرہ برابر تو کوشش کیجئے گا۔ بریلی شریف کی چھوی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ مدرسوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں بریلی کے، کہ طلبہ اکرام اپنے گھر جا چکے ہیں، کچھ مدارس کے، مجھے پوری نالج نہیں ہے اس بارے میں، لیکن بدنام کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ بند کر دیا، کون رکنا چاہے گا؟ کون رکنا چاہے گا؟ آپ بتائیے، آپ کو اگر ایسے شہر کا شہری بنا دیا جائے تو آپ اس میں رکنا چاہیں گے؟ نہیں رکنا چاہیں گے۔ توقیر میاں کو جیل میں ڈال دیا گیا، توقیر میاں کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے قریبی اور پروٹیسٹ میں جو لوگ حاضر تھے ان کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ تم اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھی، اسکرول کر دی، آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، آگے دیکھو کیا ہوا، آگے دیکھو کیا ہوا۔ بھائی یہ کب تک دیکھتے رہو گے؟ یہ کب تک روتے رہو گے؟ خدا کے واسطے اپنے گھروں سے نکلو اور اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کی ناموس کے لیے آواز کو بلند کرو۔ گویا کہ آج اگر تم نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ میدان محشر میں بھی ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے وہ گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ گھروں میں بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھنے کا نہیں ہے۔ میڈیا ہمارے خلاف، لوگ ہمارے خلاف، کون ہمارے خلاف نہیں ہے، ذرا اس کا اندازہ تو لگائیے گا۔ ہم صرف اور صرف اپنے کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ پوری دنیا ہماری مخالفت کر رہی ہے، نہ جانے کہاں سے اٹھ کے آ کر کے لوگ ہماری مخالفت کر جاتے ہیں اور مشہور ہو جاتے ہیں، اپنی روٹیاں سیک جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں، اپنی مستی میں مگن ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کیجیے، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، میرے فائدے کے لیے نہیں، مگر دین کے فائدے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے، سرکار کی ناموس کی خاطر یہ ویڈیو ان قائدین تک پہنچائیے کہ جو ابھی تک خاموش ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، بڑا قائد سمجھتے ہیں، بڑا رہنما سمجھتے ہیں، ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ توقیر میاں کے لیے بھی آواز اٹھ جائے اور ہمارے دین کے لیے بھی آواز اٹھ جائے اور نبی کی ناموس کے لیے بھی آواز اٹھ جائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔